ये हेउची प्रधान पाटर दृश्य जहाँ देवगढ़ रे उपस्थित। देवगढ़ ठार प्राय 1 किलोमीटर दूर रे यही जलप्रपात उपस्थित। तो आपण माने देखंतु ये जलप्रपातटी केमिति देखा जाउची। देवगढ़ ठारू यह 1 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। टाउन पाखरे हेइथिबारु एठाकू बहुत पर्यटक बनभोजी आउ बुलिबा पई एठाकू धाई आसंती। एठी छोट पिलांक पई उद्यान आदि अनेक किछि अछि जहा कि देखि परिबे। तो आपण माने देखंतु एठारू भुवनेश्वर प्राय 274 किलोमीटर, राउरकेला 230 हबो आउ सम्बलपुर 90 किलोमीटर पाखापाखि हबो। तो देवगढ़ देवी प्रधान पाटेश्वरी नाम प्रधान पाटर नामकरण करा जायछि। एठारे शिव मध्य पूजा पाउचंती। तो आपण माने जेबे भी आसीबे एठी भरपूर मजा नहीं पारिबे। एठी गाधे भी पारिबे, आपन को बहुत मजा लागिबो। जदि आपन को एठी भलो न लागिला, जदि आपण एडवेंचर टाइप रो टिके चाहुचंती तो एठारू चेष्टा करिवे कि कुर्डुकोट बोली गोटे वाटरफॉल अच्छी प्राय पाखापाखि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पाखापाखि हम। तो सहीठी जावाई चेष्टा करेंगे, सेठी भी आपको भल लगे। तो आम से आज जा देखा सेठी केमिति लगुच आपन को। एठिक आसिले आपको यहाँ पाख हम, तो आपण मैंने जाकि देखिपारे। तो फाइनाली लोकों को पचारि पचारि आम कुर्डुकोट जो वाटरफॉल अच्छी से पाखे आसी पहुँचलु। तो लोकों को पचारि पचारि आम जा भितर को कहीं गले मो सांगे। तो मुझे एकुटिया बाहरी गली, एपटे कहीं लोक भी नहांती, मत डर भी लगुला। तो देखा आगे सब कौन अच्छी। गोटे भंगा घर अच्छी, भोजी करना खाती सब। तो रास्ता जना ना किंतु पचारि 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 जाऊँ। देखा लोक कहीं नहांती तो आज्ञा से बहुत डर लगे एक्चुअली। तो आम पचारि पचारि जा देखिए। यहीपरी जंगल भितर साप कि बाघ भालू आसिले कौन करी। तुम डर लगुन रे? अरे छोट छुआ को देखी साहस आसीथिला, तथापि आगु केते रास्ता अच्छी जना ना, किंतु साउंड शुभुची पाखे अच्छी बोली। तो मु जाऊँगी। पत्थर बड़ बड़ पत्थर एक्चुअली बहुत डर लगुला, पाखे कहीं नहांती। से जदि किए गोटे बाहरी पड़ो अजना किसी भी कहीं भी बाहरी पड़ो माने मु गली। पाखरे किसी पिला गाधौଛନ୍ତି एक्चुअली। तो तांको देखि टिके साहस आसला। बाटरे एमती प्राय छोट छोट झरणा आप देखिपारे। तो जो प्रधान पाट आसी से भाई पूरा बही चली। तो आप देखिपारे पूरा लाइन रे जो जाऊँ से छोट 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 वाटरफॉल टाइप रो अच्छी। तो आप देखिपारे।
ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି କାହିଁ ଆସିଲି, ପଳେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ହେଲେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନା, ଯଦି କିଏ ଆସିଗଲା ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଁ କାର। ଏଟା ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ତାର। ତ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଡରଟା ଯାଉନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତେ, କି ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ କାହା ମେଳ ହେଇକିନା ଚାଲିଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ରେ, ତ ଏତେ ଲାଗନ୍ତାନି, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ। ତ ଯିବା। କେତେ ବାଟ ଭାଇ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେତେ ବାଟ ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବି ନା, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି ଏଠୁ। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ତ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଦେଇକିନା ଯିବୁ। କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ତ କେବେ ଆସିବ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା କଥା। ତଥାପି ଯାଉଛି ସାହସ କରିକିନା। ତ ଆପଣ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବନି ଯଦି କେବେ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ। ଆରେ ବାପରେ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରଧାନ ପାଠରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ତଥାପି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ଚାରିପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାହସ ବି ମିଳିଲା। ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ଜାଗାଟି ଭଲ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି ଏତେ। ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବି ପାହାଡ଼ର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆପଣ ଗାଧା ଫାଧା ବି କରିପାରିବେ। ତ କିଛି ଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିନା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ପଛପଟେ ସେଟା ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଧଳା ପାହାଡ଼ ପୁରା। ତ ଏପଟେ ବି ପଥର ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।